हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करुच्चे आपने भलरे थे सांग मैंने मुझे नहीं आसी बहुत सारा किचन टिप्स आप देखूँ जदि वीडियो भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित सेयार करदे। चलूँ सांग मैंने लेट कर नहीं आरम्भ करते आज फास्ट टिप्स। आज फास्ट देखो मो पाखे आलोवेरा जेल करदे गोटे अच्छी जोटा कि मोर बाड़ी में था मुझे तोड़िक आनिक आप गोटे बहुत बढ़िया टेस्ट ये बतेबी। आपन जिते एमती आणुंट आलोवेरा जेल आणुंट आप केमती कौन कर ग्राइंडिंग करा पड़ो ना बाटा पड़ो आपको प्लेन करा पड़ो ना प्लेन कले ही आप जो आपने यूज करने चाहते कि आपको गोटे इजी टिप्स देवी आपको ग्राइंडिंग करा पड़े कि कौन जिनस आपको देखिए खंड खंड जो रही कि तार आलोवेराटा आपटा तो यूज कर निहाती आप कौन बाटा पड़े कि प्लेन करा पड़े मैं आपको इजी प्रोसेस देवी आपमती भल से आपने घर इजी प्रोसेस आपने पूरा प्लेन करेंगे। देखो मुझे एमती सैड्रे काटिदेली छुरी देखिए ये जो आलोवेरा जेल अच्छी मुझे बाहर करी केमती करेंगे देखो ये आपण मैंने गोटे कौन करेंगे गोटे पानिया नहीं आसो जेकोसी पानिया हो आपंकर जब नुआ पानिया अच्छे बहुत ही बढ़िया कम तर मोर यहाँ नुआ पानियाटा मुझे यूज करेंगे धीरे धीरे आपमती खोलीदेवे देखो सब केते बढ़िया से खोलीज आपको ग्राइंडिंग करते जमा भी पड़ोनी देखो बढ़िया से देखो देखिपे पूरा प्लेन है कि पलि आस मुझे आपको गोटे खंडे मानने खंडे को यूज करके आपको देखा देखो जितेबाला आपमती आणुंट आलोवेरा जेल आपने आणुंट बाड़ी तोड़ी आणिक गोटे गछ अच्छे आप गचर तोड़ी आणिक यूज करने चाहते तेल आपने एमती खोलिकी यूज करेंगे। देखो केते बढ़िया से प्लेन होगा देखिए एमती कि प्लेन हो जो कौन जगह आपने यूज करेंगे जूस करके पी पारे कि आपने हाथ में लगातु कि आपंकर मुहर लगातु कि जोटी आपने एमती लगे पारे देखिए टिके भी खंड खंड बाहर देखिए सांग मैंने मुझे सामने देखी बहुत बढ़िया टेस्ट समस्ते जानवा दरकार ये टेस्टा देखो केते बढ़िया से मुझे हाथ में लगे आपको देखी देखिए आशा करें आपको छोट टिप्सटा बहुत ही काम आस हेल्पफुल हो जदि भल लगी सांग सहित सेयार करते गोटे लाइक करदे। तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर ये नड़िया तेल तार डबा को देखुची आपन जो ट्रावेल कर नड़िया तेल नहीं जाऊँच एमती डबा जाक एमती नियंतु कि आपके जो चेका वाला आपने नड़िया तेल नौकरी से भी नियंतु किसी कथा ना कि देखिए बेले बेले से बेग रखिए तार लिकेज करके चारिटा सब हो जाए तेलटा जानते तेल छिकला जब जो कपड़ा उपड़ा लगिगला तो बहुत असुविधा हुए आप रिमूव करने को कि आपंकर लुगापट सब खराब हो जाए तेणु आप कौन करेंगे ना यू जिते आप ट्रावेल कराया जाऊँच नहीं जाऊँच कि आप घरे रखुद कौन करेंगे एमती गोटे बेलून नहीं जोटा कि काटिकी रखी बेलून टाक बेलून टाक नहीं आपंकर जो तार माउथ पार्ट को आपने एमती सेटिंग करदे भल से रबर बैंड देखिए सेटिंग करदे टिके भी आपंकर जो लिकेज होता ना जमा भी लिकेज हेनी जिते लिकेज होता तार से बेलून भितर ही रही आपंकर जो तौक पलि आसाला जमा भी तौक आसबनी देखिए केते बढ़िया से आपमती कि तार जो कवरटा को टाइट करदे जमा भी लिकेज हेनी देखिए आप थे ट्राए कर जापर देखो छोट टिप्सटा कि बहुत ही कम आसो यूजफुल हम समस्त यहाँ देखो एमती करके आपने नड़िया तेल डबा को नहीं पारे कि जेकोसी तेल आप यूज कर घरे खाଇବା तेल यहाँ एमती करके रखिपारे जब भल लगे लाइक करदे। तापर जो नेक्स्ट टिप्स देखो पु पिलांकर सार्ट देखिए हाथटा जो बटम लगे कि ये बेले बेले कौन टाइट हो जाए जोटा कि सी पिंधि पारती आपको लुज कराया गोटे बहुत बढ़िया टिप्सटा देवी देखो आप इजी प्रोसेस जो हाथटा को लुज करेंगे और किसी दिन आप देखिए यूज करेंगे से सार्ट को टाइट हुए पिंधि हुए ना कि देखिए आप लुज कर सारापर आप पिंधि आउर किसी दिन आपने सार्टा को पिंधि पारे केमती कले रबर बैंडटा को नहीं जो होल भर रखदेली तापर से जो बटम लगे बटम देरे आपने एमती कि रबर बैंडटा को सेटिंग करदे देखिए डबल करदे डबल करके फेर आउ थे से जो बटमटा को सेटिंग करदेली देखिए केते बढ़िया से केते लुज हो देखिए एमती कि आपने सार्ट कलर जो कलर अच्छी से कलर आपने एमती कि रबर बैंड नहीं यूज करेंगे देखो केते बढ़िया टिप्सटा सांग मैंने कहले पु पिलांकर सार्ट जो हाथ गुड़ाक बेसी छोट हो जाए मैंने टाइट हो जाए से आपको ये टिप्सटा निहाती आपने ये टिप्सटा को आपने ने आउ सेयार करदे सांग मान सहित भल लगे लाइक करदे। तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो रसुण को लेकिन सांग मैंने आपने तो रसुण समस्ते छड़ाऊे आ रोषे करते निहाती भाव रसुणटा ना तो किसी हो पारन तरकारी हो पार तेणु रसुणटा को जो आप छड़ाऊँ
ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତ ଗୁଡ଼ା ବଥା ହେଇଯାଏ ନଖ ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଗୋଟି ଗୋଟି ଛଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ତା ଯେଉଁ ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟଟା ବହୁତ ଟାଣ ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବଥା ହେଇଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଛୁରୀରେ ଆଗେ କାଟିଦେବେ ଏମିତି ମଝିରୁ। ଦେଖିଲେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଦେବି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ରସୁଣ କେଜି ରସୁଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ଗୋଟା ରସୁଣ ନେଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରା ଛୁରୀରେ ମଝିରୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ମୁଁ ଯେମିତି ମଝିରୁ ତାକୁ ଫାଳ କରିଦେଲି, ଆପଣ ସେମିତିକି ମଝିରୁ ଫାଳ କରିନେବେ ଏମିତିକି ଦେଖିଲେ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଖୋଲି ନେବେ। ଖୋଲି ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେଇଯିବ ଯେ ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବାକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ମାନେ କଷ୍ଟ ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ସେ ରସୁଣ ଚୋପାଟାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ରସୁଣର ବହୁତ ସାରା ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ମୁଁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ଟିପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟିପ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ଟିପ୍ସ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ରସୁଣ ଯାକ ସବୁ ଛଡ଼େଇଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିବି। ସେ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ରସୁଣ ଯାହାକୁ ଛଡ଼େଇଲି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ନା, ତାକୁ ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆକୁ ଆପଣମାନେ ବାଡ଼ିବେ କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରୁଟି ସେକା ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରାହେଉନି ନା, ଏମିତି ରହିଛି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଭଲସେ ବାଡ଼େଇ ନେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି। ତ ବାଡ଼େଇ ନେଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦେଖିବେ ସବୁ ରସୁଣର ଚୋପା ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଲାଗିବନି, ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଢାଳିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଚୋପା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ଖାଲି ଚୋପା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଖାଲି ରସୁଣ ଯାକ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଟିକିକି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଖ ଯେଉଁ ବଥା କରୁଥିଲା ନା ଜମା ବି ବଥା କରିବନି। ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତିକି ଖୋଲି ଦେଉଛି, ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆଉ ରସୁଣ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। କେତେ ସାରା ଚୋପା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ରସୁଣକୁ କେଜି ରସୁଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଛଡ଼େଇ ନେଲି ଦେଖିପାରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରସୁଣ ଯାକ ମୁଁ ଏଠି ଛଡ଼େଇ ନେଲି। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆରାମସେ ଆଉ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ୟୁଜ୍ କରିନେବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯାଏ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପେଷ୍ଟଟା ମୋର ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମାନେ ଅଗ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରୁଥିବେ ଯେ ଜମା ବି ସେ ଯାଉନଥିବ, ସେ ରହିଯାଉଥିବ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ବି ସେଟା ପେଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା, ସେ କ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ଏମିତିକି ସେଟିଂ କରିଦେବେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେଟିଂ କଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତିକି ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନେବେ, ଏଇଭଳିଆ କରିକି ପୁରା କ୍ରସ୍ କରି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ସବୁ ପେଷ୍ଟ ଥିବ ନା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପେଷ୍ଟ ସବୁ ଏମିତିକି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ମୋଡ଼ି ଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପେଷ୍ଟଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଇଠି ମୋଡ଼ି ଦେଇକି ରଖିଦେବେ। ବାସ୍ କ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଟିଂ କରିଦେବେ। ସେଟିଂ କଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପେଷ୍ଟ ଥିବ ସେ ସବୁ ଯାକ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ନା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଯାଉଥିଲା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ସାଇଜ୍କି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ପଛପଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆରାମସେ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ପୋଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କରିକି କ୍ଲିପ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ଏମିତି କରିକି କ୍ଲିପ୍ ସେଟିଂ କରିଦେବେ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ତ ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।